In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ووڈ کے یوزز اور فنکشن کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو لیسن میں ہم ووڈ کے تمام جو استعمالات ہیں خاص طور پر سپوکن کے اندر اور ریٹن کے اندر وہ سیکھ پائیں گے۔ اچھا، اس میں ہر سلائیڈ پر سٹرکچر ساتھ ساتھ دی ہوئی ہے، اور ووڈ کی جو بھی فنکشنز ہیں وہ ہم اس ویڈیو لیسن میں سیکھ پائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا کون سا فنکشن ہے۔ سب سے پہلے ہم ووڈ کے استعمال کرتے ہیں پاسٹ ہیبٹ کے لیے، یعنی ماضی کی عادت کے لیے۔ وہ کوئی کام جو ہم ماضی میں روٹین سے کرتے تھے لیکن پریزنٹ میں نہیں کرتے، اس کے لیے ہم ووڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ووڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، یعنی بار بار ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جب بھی کسی سینٹینس کے اندر ووڈ آ جائے گا تو اس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ وہ ہمیشہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ She would always help me. She would always help me. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ میری مدد کیا کرتی تو بھی ایک ہی بات ہے، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ عموماً چونکہ کرتا ہے، کرتا ہوں، یہ ہم پریزنٹ میں یوز کرتے ہیں، لیکن کیا کرتی تھی یا کرتے تھے یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم سینٹینس کو اتنا بھی روک لیں، جیسے انور محنت کرتا، وہ صبح سے شام تک کام کرتا، تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یعنی پریزنٹ کی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم گریجویشن کی کلاسیں پڑھاتے تھے تو اس کے اندر بھی اس طرح کے سینٹنسز ہوتے تھے، تو پھر ہم کلیئر بتاتے تھے کہ آپ نے پاسٹ ٹینس کا یوز کرنا ہے۔ ابو ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ My dad would tell us stories. My dad would tell us stories. تو یہاں would tell جو بتا رہا ہے کہ ماضی کی ہیبٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم used to لگا دیتے ہیں کہ father used to tell us stories، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ہر صبح سیر پر جایا کرتا تھا۔ He would go for a walk every morning. یہ اگر آپ کہتے ہیں he used to go for a walk every morning، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں would کے فنکشنز پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ would کو past habit کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ polite request۔ اچھا، اگر آپ نے کسی کو انتہائی شائستگی کے ساتھ کوئی ریکویسٹ کرنی ہو تو بھی آپ جو ہیں وہ would کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر سبجیکٹ سے پہلے ہم would لگاتے ہیں، جیسا کہ کیا آپ نمک دیں گے یا کیا مجھے نمک پکڑا دیں گے، ایک ہی بات ہے نا۔ would you pass the salt. would you pass the. اچھا، ڈی اور وائی جب بھی اکٹھے بولے ہلکی سی جے کی ساؤنڈ آتی ہے، would you. would you pass the salt. کیا مجھے اپنا قلم دیں گے، would you lend me your pen. would you lend me your pen. کیا آپ دروازہ بند کر دیں گے، would you mind closing the door. would you mind closing the door. تو دیکھیں یہ تمام جو ہیں polite request کے سینٹینسز ہیں۔ اس طرح آپ جتنے چاہیں جملے بنا لیں، would سے آپ نے سینٹینس سٹارٹ کرنا، اس کے بعد سبجیکٹ اور ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے۔ اچھا، نیکسٹ اس کا فنکشن ہے polite offer، یعنی آپ کسی کو polite وے سے کوئی چیز آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی وہی سٹائل ہے۔ جیسے کہ آپ چائے لینا پسند کریں گے، would you like some tea. would you like some tea. کیا آپ مزید چینی لیں گے، would you like more sugar. would you like more sugar. کیا آپ یہ کھانا آزمانا چاہیں گے، would you like to try this dish. اچھا، اگر امیجنری یا ان ریئل سچویشن ہو تو بھی ہم would کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو تمہاری مدد کرتی، یعنی آپ جو ہے وہ ایک ان ریئل بات کر رہے ہیں، یعنی وہ تھی نہیں، اس نے مدد بھی نہیں کی، آپ تو صرف بات کر رہے ہیں۔ she would help you if she were here. اچھا، یہ سبجیکٹو کیس ہے کہ ہم نے شی کے ساتھ حقیقت کے برعکس بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے ور یوز کیا ہے، واز نہیں یوز کیا۔ she would help you if she were here. جو جب بھی حقیقت کے برعکس بات کرنی ہو if کلاس میں آپ سمپل پاسٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ور جو ہے یہ بھی سمپل پاسٹ ٹینس میں آتا ہے کہ she would help you if she were here. یا اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ بتا دیتا، اس کا مطلب اسے آپ ایک امیجنری بات کر رہے ہیں کہ اگر اسے معلوم ہوتا تو بتا دیتا۔ he would tell you if he knew. he would tell you if he knew. تو کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو if میں کلاس کے اندر سمپل پاسٹ ٹینس آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم would یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ امیجنری بات ہو رہی ہے یا ان ریئل سچویشن کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، فیوچر ان دا پاسٹ، اس کے لیے بھی ہم would کا یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں جو بیسک رول اپلائی ہوتا ہے وہ پاسٹ فالوز پاسٹ کا ہے۔ جیسے کہ میں نے سوچا تھا بارش ہوگی، I thought it would rain. تو یہاں would آ رہا ہے thought کی وجہ سے، I thought it would rain، یعنی
फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है, तो आगे हम विल नहीं लगा सकते या हम वुड लगाना है जी। या उसने वादा किया था कि वो आएगी, शी प्रोमिस्ड शी वुड कम, शी प्रोमिस्ड शी वुड कम। तो यहाँ प्रॉमिस की बात हो रही है चूंकि फ्यूचर इन द पास्ट, यानी माजी में आप कोई आगे फ्यूचर की जब बात कर रहे थे तो उसको रिपीट किया जा रहा है। या उनका यकीन था कि हम जीत जाएंगे, दे बिलीव्ड वी वुड विन, दे बिलीव्ड वी वुड विन, यानी उन्हें यकीन था कि हम जीतेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। चूंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होता है तो नेक्स्ट हमें लाजमी वुड इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, इनएविटेबल पास्ट यानी कोई काम जो लाजमी माजी में होना था हुआ नहीं है, तो उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे तुमने मुझे बता ही दिया होता, यू वुड हैव टोल्ड मी एनीवे, यू वुड हैव टोल्ड मी एनीवे। अब देखिए वुड हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। वो इंतजार ही कर ली थी, शी वुड हैव वेटेड एनीवे, शी वुड हैव वेटेड एनीवे। या वो मुझसे पूछ ही लेता, ही वुड हैव आस्क्ड मी एनीवे, ही वुड हैव आस्क्ड मी एनीवे। तो आप वुड हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं और ये इनएविटेबल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। अच्छा, पोलाइट सजेशन की बात हो तो भी हम वुड यूज़ करते हैं और इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद वुड लगाना है, वुड के बाद सजेस्ट, रिकमेंड, से, एडवाइस, इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी फ्रेज आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मेरी राय है कि थोड़ा आराम कर लो, आई वुड सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक, आई वुड सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक। या मेरी सलाह के पुरस्कून रहो, आई वुड एडवाइज यू टू स्टे काम, यानी आई एडवाइज यू टू स्टे काम। या मैं कहूँगा दोबारा कोशिश करो, आई वुड रिकमेंड ट्राइंग अगेन, आई वुड रिकमेंड ट्राइंग अगेन। अच्छा, अगर प्रेफरेंस की बात हो तो हमने वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना होती है। जैसा कि वो खाना खाना ही पसंद करेगा, तो हीड रादर हैव फूड, यानी ही वुड रादर हैव फूड, वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है, हीड रादर हैव फूड। या मैं इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा, आइड रादर वेट, या मैं इंतज़ार करना ही पसंद करूँगा, आइड रादर वेट। अच्छा, प्रेफरेंस तब होती है जब हमारे पास कोई और भी चॉइस होता है, यानी वो काम करना ज़्यादा पसंद करेगी, शीड रादर वर्क, यानी शी वुड रादर वर्क, बजाय इसके कि वो आराम करे या सैर पर जाए, वो काम करना ही पसंद करेगी, तो शीड रादर वर्क। तो कीप इन माइंड कि वुड रादर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये प्रेफरेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, कंडीशनल एडवाइस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमूमन ये कंट्रेरी टू फैक्ट बात होती है। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस पर भरोसा ना करता, I'd not trust him if I were you, यानी I would not trust him if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब मैं आपकी जगह तो नहीं हो सकता ना, ये कंट्रेरी टू फैक्ट बात है, हकीकत के बरक्स बात है। तो I would not trust him यानी मैं भरोसा ना करता, if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफ़ी मांग लेता, I'd apologize if I were you, यानी I would को शॉर्ट किया है, I'd apologize if I were you। तो you must have noted कि ये जो सेंटेंसेस हैं वुड का मोस्टली जो है हम पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन किसी बात को पोलाइट करने के लिए हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि I'd like a cup of tea, I would like a cup of tea, मैं चाय का कप लेना चाहूँगा जी, चाय का कप पीना पसंद करूँगा। या what would you like, आप क्या पसंद करेंगे, तो आप आगे से कहते हैं जी I'd like coffee, मैं कॉफ़ी लूँगा। तो हम इसको प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं टू मेक इट पोलाइट बनाने के लिए। So I hope you must have enjoyed the lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.